السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة البلجيكية، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. ولا تنسوا الإعجابات ومشاركة الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة. فبالنسبة للحالات الجديدة التي سجلت من عدوى فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فقد وصلت 8271 حالة جديدة. فهكذا يتبين بأنه ما زال فيروس كوفيد-19 ينتشر بشكل سريع جدا في بلجيكا. وحسب أحدث تقرير نشره معهد الصحة العامة سيونسانو اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر، ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة ما بين 5 و11 من شهر أكتوبر إلى 5421 إصابة بفيروس كورونا يوميا، وهي زيادة بنسبة 101% عن فترة الأيام السبعة السابقة. وتتبع هذه الزيادة في الإصابات حالات الاستشفاء. ففي الفترة ما بين 8 و14 من شهر أكتوبر استمرت حالات العلاج في المستشفيات في الزيادة بمتوسط 169.7 حالة دخول يومية، بزيادة قدرها 87%. ويوجد الآن 1777 مريضا في المستشفيات البلجيكية بسبب كورونا، منهم 313 في العناية المركزة. وهنا سوف نعرف عدد الإصابات ببعض البلديات. مثلا ببروكسل سجلت بالأمس، بلدية بروكسل سجلت بالأمس 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقد سجلت أيضا أندرلخت الأمس 137 حالة جديدة. فوغي سجلت 68 حالة جديدة. مولنبيك سجلت 129 حالة جديدة. سكاربيك سجلت 144 حالة جديدة. ديلبيك سجلت 30 إصابة بفيروس كورونا. سان جيل سجلت 65 حالة جديدة في الأمس. وسان جوس سجلت 35 حالة جديدة. بالنسبة لولون بسولونبيغ سجلت البارحة 57 حالة جديدة. يوكل سجلت 76 حالة جديدة. إكسل 84 حالة جديدة. بالنسبة لغون سجلت 111 حالة جديدة في الأمس. ميخيلن سجلت 51 حالة جديدة. أنتويرب سجلت 274 حالة جديدة. Quelle est la situation? Eh bien, les chiffres poursuivent leur progression vers le haut. 8271 contaminations en plus enregistrées hier. Entre le 5 et le 11 octobre, c'est en moyenne quasiment 170 personnes qui ont été hospitalisées chaque jour. Et la maladie fait aussi maintenant quasi 20 morts par jour. Des chiffres qui seront analysés demain lors d'un comité de concertation. Alors peut-être faudra-t-il prendre des mesures supplémentaires, notamment dans les transports en commun. فبالنسبة للدراسة هنا ببلجيكا، فلا زالت الإصابات بفيروس كوفيد-19 تتزايد في بلجيكا بشكل مخيف. لكن رغم ذلك يصر وزراء التعليم في بلجيكا على عدم إغلاق المدارس ما لم يصدر قرار عام من الحكومة الفيدرالية غدا بعد اجتماع اللجنة الاستشارية. وبحسب معلومات جاءت بها صحيفة لوسواغ، تم تمديد إجازة عيد القديسين يعني لي فاكونس دو توسان لمدة 3 أيام للتعامل مع تكاثر حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. هذا إجراء غير مسبوق من مجتمع التعليم. وبحسب ما ورد وبحسب ما ورد وافق وزير التعليم وأصحاب المصلحة على تمديد إجازة القديسين يعني لي فاكونس دو توسان حتى 11 نوفمبر أو 3 أيام إضافية. وكانت هذه العطلة مقررة من 2 إلى 6 نوفمبر. وبهذا القرار ستكون العودة إلى المدارس يوم 12 نوفمبر. أما بالنسبة إلى كود المدارس فلم يتغير شيء في الوقت الحالي، فهو يظل باللون الأصفر، ولكن سيكون على الجميع في مجال التعليم انتظار ما ستقرره اللجنة الاستشارية غدا.
واعتمادا على ذلك قد يكون هناك تعديل، لأن اللجنة الاستشارية على المستوى الفيدرالي سوف تعقد غدا لنرى ما هي التدابير الجديدة التي يمكن أن ينص عليها أمام الارتفاع المخيف لفيروس كورونا هنا ببلجيكا. بالنسبة للتعليم العالي أي بالجامعات والمعاهد العليا، فقد تقرر أن تدرس هذه الجامعات والمدارس العليا من إطار اللون البرتقالي. في السابق كان اللون الأصفر مثل التعليم الابتدائي، الآن انتقل اللون البرتقالي لارتفاع العدوى أيضا بين الطلاب، وهذا يعني أن العديد من الطلاب لن يحضروا بكثافة إلى الجامعات والمدارس العليا، ولكن لحد الآن لم تتخذ أي قرارات بهذا الشأن في انتظار ما ستؤول إليه التدابير الجديدة التي سوف يعلن عنها غدا من خلال اللجنة الاستشارية الفيدرالية التي سوف تعقد غدا. وفي انتظار التدابير الجديدة يعني الجامعات قررت يعني التدريس في إطار اللون البرتقالي. La situation dans les universités et les hautes écoles francophones avec un changement de code couleur. Laurent Vandenberg, dès lundi, on passerait au code orange. Cela veut dire plus de cours à distance quasiment pour tout le monde ? 80% des cours auront lieu à distance dans les 6 universités francophones, mais également dans les hautes écoles. 20% donc des cours auront lieu en présentiel. On inverse littéralement le mode de fonctionnement actuel. Alors à l'instant, les universités discutent évidemment des modalités. Elles souhaitent privilégier la présence des bacs 1 dans les amphithéâtres. Conséquence, dans les amphithéâtres, eh bien, une place sur 2 pourra être occupée par un bac 1. Dans toutes les autres années, une place sur 5 seulement pourra être occupée. Demain, une autre réunion se tiendra pour discuter des hautes écoles, notamment des stages et des cours pratiques, notamment et par exemple dans les sections artistique. La décision en tout cas des recteurs de passer en zone orange, on voit que c'est un signal fort, alors qu'en Flandre, l'université de Gand a déjà pris les devants en passant dans quelques jours au code rouge. Les étudiants ici attendront en tout cas aussi des informations du comité de concertation. Cette réunion aura lieu demain. وبسبب ارتفاع العدوى ببلجيكا المتزايد مؤخرا، فقد رفعت الأصوات للمطالبة بإغلاق المدارس بعد انتشار السريع لكوفيد-19 في بلجيكا. لكن وزراء التعليم في بلجيكا لا يرغبون في إغلاق المدارس، وعلى ما يبدو ليس فقط الوزراء الذين يؤمنون بهذه الفكرة، بل هناك أيضا أطباء عبروا عن عدم الموافقة على إغلاق المدارس مكان الأطفال والمراهقين في المدرسة. هذا ما قاله أطباء الأطفال الناطقون بالفرنسية نقلا عن صحيفة لوسواغ يوم الخميس. ووفقا للبروفيسور ديمتري المتحدث باسم رابطة أطباء الأطفال، السؤال الأهم هو تحديد من ينشر الفيروس بالضبط. ما هو الدور في هذا النقل؟ الأسرة والاتصالات الاجتماعية، هل الجامعة، الأحزاب الطلابية، المدرسة؟ تهدف الفرضية التي طرحها الخبراء إلى أن تكون دقيقة. الأطفال ليسوا محرك الوباء، والحالات المكتشفة في المدارس ليست مرتبطة دائما بالعدوى داخل المدرسة، كما يعتقد هؤلاء الخبراء، وهم يستشهدون بالدراسات السابقة التي يرغبون في تعزيزها أكثر من أجل طمأنة أولياء الأمور والمعلمين. ووفقا لآخر تقرير أسبوعي من مكتب الولادة والطفولة لو والذي تم نشره يوم الجمعة الماضي، فإن عدد الحالات الثانوية أي من الانتقال الداخلي في المدرسة كان 256 من أصل 1600 حالة إيجابية تم إحصاؤها في المدارس خلال الأسبوع من 28 من شهر سبتمبر إلى غاية 4 من أكتوبر. لذلك فإن أقل من حالة واحدة من كل 5 حالات هي نتيجة انتشار داخل المدرسة، وهي نسبة مستقرة نسبيا في الأسابيع الأخيرة. وتشير الرابطة إلى أن هذه البيانات تبدو مطمئنة، لكن القليل من الدراسات العلمية فحصت حتى الآن ديناميكية انتقال الفيروس داخل الفصول الدراسية والمدارس. وبحسب ديمتري قال دين ليندن يجب ألا نغلق المدارس مرة أخرى، ستكون العواقب غير مواتية بشكل خاص لشبابنا ومجتمعنا خاصة، وأننا لا نعتقد أن هذا الإغلاق سيقلل بشكل كبير من انتقال الفيروس. هذا بنرى بالتفصيل بهذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية الذي
نرى فيه أن الأطباء لا يشجعون أبدا على إغلاق المدارس مرة أخرى كما حصل في المرة الأولى. Vous faites partie de la task force pédiatrique qui regroupe des médecins, des pédiatres du nord et du sud du pays. Vous venez d'entendre ces jeunes. Comment faire pour les sensibiliser encore plus à la problématique ? Alors je pense qu'il faut éviter de culpabiliser, de stigmatiser les adolescents parce que nombre d'entre eux font d'énormes efforts depuis le début de la crise pour que tout se passe bien et on a encore entendu ces jeunes maintenant. Il faut plutôt, il est urgent par contre de les rendre acteurs dans la gestion de cette crise. Par exemple en désignant sur base volontaire des délégués coronavirus dans les classes, dans les écoles qui peuvent montrer l'exemple ou montrer les bonnes pratiques à leurs pairs, mais également via des réseaux sociaux, des influenceurs, par exemple, donc être inventif. Je pense aussi qu'il est important que les jeunes comprennent les mesures et qu'elles soient rappelées, par exemple, dans les cours de biologie ou dans d'autres canaux qui puissent les cibler de façon plus spécifique. Alors la ministre de l'Éducation organise une réunion cet après-midi pour faire le point sur la situation dans les écoles. Que voulez-vous lui dire avant cette réunion ? Alors je pense qu'il faut insister sur le fait que les écoles doivent rester ouvertes, mais pour que les écoles restent ouvertes, je pense qu'il faut un effort collectif de tous les Belges dans la gestion de cette crise pour garder les écoles ouvertes, mais également d'autres secteurs dans la société. Et pourquoi est-ce important de les garder ouvertes ? Vous aviez déjà réagi en mai dernier. Le premier confinement, il a laissé des traces et il faut éviter absolument que cela ne se reproduise. Exactement. Donc, il y a eu des conséquences dramatiques de ce confinement. Par exemple, sur le plan scolaire, une étude de la KUL a montré 6 mois de retard pédagogique pour des enfants en 6e primaire. Nos collègues pédopsychiatres relèvent une augmentation nette des consultations pour troubles anxieux, pour troubles alimentaires, pour troubles d'isolement social suite à ce confinement. Donc, il faut absolument éviter cela à nouveau. Et en plus, ce ne sont pas nécessairement les plus jeunes qui vont être le moteur de l'épidémie ? Tout à fait. Donc ça, c'est bien, ça ressort tout à fait à nouveau des dernières études. وبالنسبة لفرنسا التي تعرف أيضا ارتفاع مخيف لكورونا بفرنسا، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء البارحة الأربعاء بأن الفيروس منتشر في جميع أنحاء فرنسا، كما أشار بأن العاملين بمجال الصحة فهم قد أصابهم الإعياء بسبب الموجة الأولى، ومع هذه الموجة الثانية لم يعد هناك مكان آخر لمزيد من المرضى. لذلك هو اتخذ إجراءات جديدة سوف تطبق بفرنسا، من أهمها حظر التجول وكذلك العمل عن بعد. وأمام هذا الارتفاع الكبير لفيروس كورونا اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات الصارمة، أهمها حظر التجول وكذلك العمل عن بعد. ويبدأ تطبيق حظر التجول بفرنسا ابتداء من يوم السبت، وفي مجموعة من المناطق مثل باريس وكذلك مدن كبيرة مثل مارسيل، ليون، غرونوبل. وهذه التدابير الجديدة أي حظر التجول سوف يبدأ على الساعة 9 مساء إلى غاية 6 صباحا. يحظر التجول في هذا التوقيت مدة شهر كامل. يعني تطبيق حظر التجول سوف يستمر مدة 4 أسابيع على الأقل، كما أشار إلى ذلك الرئيس الفرنسي. وهذا حظر التجول لا ينطبق على الأشخاص الذين يشتغلون بالمساء ولا يعودون إلى منازلهم إلا بعد الساعة 9 مساء. هذا ما أعلنت عنه الحكومة الفرنسية. فإضافة إلى باريس التي سوف يطبق فيها حظر التجول، هناك أيضا مجموعة من المدن الأخرى مثل مدينة ليل، غرونوبل، ليون، إكس مارسيل، ومونتربوليي، وغوان، وتولوز، سان إتيان. كل هذه المناطق معنية بحظر التجول. يعني هذا حظر التجول سوف يطبق على 20 مليون من الأشخاص من سكان فرنسا الذي سوف يطبق عليهم الحجر يعني حظر التجول. يعني ليس كل على فرنسا التي يبلغ سكانها 67 مليون، يعني 20 مليون سوف يطبق عليهم يعني حظر التجول. وهذا حظر التجول كما قلت سوف يبقى 4 أسابيع على الأقل.
وإذا بقيت الوضعية على ما كانت عليه سوف يمدد حظر التجول إلى غاية فاتح ديسمبر، يعني حسب ما سيكون من المستجد. هذا ما أعلنت عنه الحكومة الفرنسية. وإذا لم يحترم الشخص حظر التجول فسوف يدفع غرامة قيمتها 135 أورو. بالنسبة ل يعني العلاقة الاجتماعية، فقد أقر الرئيس بأنه يجب أن لا يكون هناك أكثر من 6 أشخاص على الطاولة، وحتى إذا كنا بين الأصدقاء يجب وضع الكمامات لتجنب العدوى. وهو يفضل أيضا بالنسبة للعمل أن يكون هناك العمل عن بعد، يعني لو تيلي ترافاي 2 إلى 3 في اليوم. هذا ما يصرح به يعني ماكرون خلال الأسبوع، يكون 2 إلى 3 مرات العمل عن بعد، يعني لو تيلي ترافاي، تجنبا لارتفاع العدوى الكبير أيضا الذي تشهده فرنسا. كل هذا نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. En France, les chiffres s'emballent. Le pays compte 20 000 nouvelles contaminations par jour. Le président Macron a donc décrété l'état d'urgence sanitaire et il annonce un couvre-feu dans plusieurs grandes villes. Écoutez-le. C'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Un couvre-feu pour reprendre le contrôle. Voilà donc l'objectif et 9 zones sont concernées par cette mesure. Regardez cette carte, on va les revoir. Ce sont les régions qu'Emmanuel Macron citait il y a un instant et où la vie nocturne va donc s'arrêter dès ce samedi 21h. Cela concernera près d'1 Français sur 3. Alors bonjour Sophie Mergen, vous êtes arrivée à Lille en fin de matinée. C'est une des villes qui est ciblée justement par ces mesures. Comment réagit la population après l'annonce d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est évidemment un nouveau coup dur pour la population. Vous le savez, samedi dernier, Lille passait en alerte maximale avec à la clé fermeture des bars, des salles de jeux, de sport, de danse. Ici, on va donc encore un cran plus loin avec ce couvre-feu à 21h, ce qui veut dire que si vous êtes dans la rue au-delà de cette heure-là, eh bien, il vous faudra une autorisation, une justification professionnelle, par exemple. Autrement, vous risquez une amende d'au moins 135 €. C'est donc une mesure très forte qui restera en vigueur au moins 1 mois. Alors, vous l'imaginez, les personnes que nous avons rencontrées dans la rue ce matin, eh bien, étaient plutôt abattues, mais en même temps résignées. Elles se rendent bien compte que la situation sanitaire devient critique. Néanmoins, je vous le disais, assez abattues parce qu'évidemment, cette décision impacte toute une série de secteurs, notamment le monde culturel, les théâtres, les cinémas, les opéras, mais aussi les restaurateurs. Nous nous sommes rendus ce matin dans la plus vieille institution de Lille. C'est un restaurant qui date de 1880 et même là, eh bien, le mot fermeture n'est plus tabou. Je vous propose d'écouter le restaurateur. Très mauvaise nouvelle déjà pour les restaurateurs, tous les restaurateurs. Nous, on est quand même en difficulté depuis le confinement, donc c'est encore quelque chose qui vous tombe sur le coin de la tête. Donc on va quand même avoir du mal à poursuivre là-dessus. La question, c'est est-ce qu'on reste ouvert, quitte à perdre de l'argent et être dans le négatif, quoi qu'il arrive. Donc c'est une situation assez critique, oui. On ne sait pas vers où on va, dans quel sens, et quelles décisions vont être prises par la suite. Voilà, même si on ne peut pas parler de confinement, il faut bien le dire, c'est de facto un confinement partiel pour toute une série de secteurs. Le but étant surtout d'éviter tout ce qui est fêtes privées qui sont un haut lieu de contamination. Merci pour ces précisions en direct donc de Lille. Le président de la République qui en appelle donc à la responsabilité de tous les Français. Il faut réagir, a-t-il dit. La situation est préoccupante. Voici les points sur lesquels il a insisté hier soir. Résumé de son intervention avec Quentin Warlop. Avec 33 000 morts en France depuis le début de la crise et la deuxième vague en cours, Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux Français hier soir. Ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde. Maintenant, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une phase où, en effet, il nous faut réagir. Au total, près de 20 millions d'habitants seront donc soumis à partir de samedi à un couvre-feu nocturne entre 21h et 6h du matin. On ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. 6 personnes maximum par table au restaurant ou chez soi à la maison. 135 € en cas d'infraction, 1500 en cas de récidive. Des mesures fortes, mais le président l'assure, il a une stratégie. Tester, alerter, protéger. C'est la clé
de la stratégie qu'on doit faire monter en puissance tout le mois de novembre et en décembre. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Le président Macron en appelle aussi à la solidarité. On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. Et donc, je le dis très clairement, le message que je suis venu passer ce soir, c'est que j'ai besoin de chacun d'entre vous, que nous avons besoin les uns des autres. 20 millions devant la télé hier soir, les Français hésitent entre compréhension et résignation. Je rentre du boulot à 21h, donc je suis en train de me dire que ça va être très compliqué au niveau vie sociale. J'avoue, les sorties, c'était un peu ma seule joie de vivre. Ça donne un peu de temps pour de la famille en même temps. Pour stopper cette deuxième vague, le président français souhaite que le couvre-feu dans les grandes métropoles s'étende jusqu'au 1er décembre prochain. Et on retrouve à présent notre correspondante à Paris, Adeline Percept. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces mesures? Quelle est la situation dans l'Hexagone? Avec ces mesures, Emmanuel Macron reconnaît d'abord la gravité de la crise sanitaire, mais aussi il veut préserver à tout prix l'économie. Il reconnaît la gravité de la crise sanitaire parce que vous savez, 12,2% des tests sont aujourd'hui positifs dans des régions comme ici, en Île-de-France. 40% des lits de réanimation sont déjà occupés par les patients du Covid. Mais en même temps, évidemment, il faut préserver l'économie. On le sait, certains secteurs sont très fragilisés, les transports, l'événementiel, dans une certaine mesure aussi la restauration. On s'attend à une baisse de 9% du produit intérieur brut de la France à la fin de l'année, un taux de chômage qui va exploser à 11%. Et finalement, Emmanuel Macron a fait le choix de renoncer à une partie de notre vie sociale, mais de ne surtout pas renoncer à la vie au travail. Et puis on a appris aussi aujourd'hui, Adeline, que des perquisitions avaient été menées chez le ministre de la Santé. Oui, perquisition au domicile et au bureau du ministre de la Santé, Olivier Véran, du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, mais aussi perquisition au domicile d'anciens ministres, l'ex-premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et puis Sibeth Ndiaye, l'ancienne porte-parole du gouvernement. C'est une enquête qui a été ouverte en juillet par la Cour de justice de la République qui vise à déterminer s'il y a eu délit d'abstention de combattre un sinistre. En clair, est-ce que ces gens aux responsabilités savaient que la pandémie allait s'élargir et n'ont pas agi suffisamment tôt? Voilà pour ces perquisitions. Merci beaucoup, Adeline, en direct donc de Paris. وهكذا نرى أن جميع الدول الأوروبية تعاني الآن من ارتفاع الكبير لفيروس كورونا، ومجموعة من الدول أيضا أقرت حظر التجول مثل فرنسا وكذلك ألمانيا، وفي انتظار اللجنة الاستشارية التي سوف تعقد غدا ببلجيكا، التي أيضا سوف تتخذ تدابير جديدة مواجهة للارتفاع الكبير للعدوى. أترككم في رعاية الله وإلى فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.